Namaste. My name is Akshata Madhusudan and I would like to welcome you all to Kala Saurabha 2K21 International Level Music and Dance Competitions. Kala Saurabha is one of the many initiatives hosted by Veenadhari Institute of Music and Fine Arts to promote Indian music and dance. Veena Vidushi, Kala Jyoti, Vainika Kala Pravine, Srimati Anuradha Madhusudan is the founder chairman of Veenadhari Institute of Music and Fine Arts. This institute was founded way back in 1985, and from then on, the institute has trained numerous students in performing arts over the years. A very reputed name among the Vainikas in Karnataka, Anuradha Madhusudan is an All India TV and radio artist and is the daughter of late Sri S.V. Narayana Swami Rao, the founder of the very reputed Sri Ramaseva Mandali, Chamrajpet, Bangalore. Mrs. Anuradha Madhusudan started these competitions initially just for the students of her institute. It was started in 2001 on a small scale only for the students of Veenadhari. The enthusiasm we saw in them and the improvements we observed were tremendous. So Veenadhari decided to make it state level from the year 2010. From last year, August 2020, going with the then situation of COVID pandemic, we started online national competition for the very first time. We then received requests from other countries who were interested in participating in our competitions, and hence we decided to go international this year. We've received tremendous feedback from the participants from across the world. We are also very happy to inform you that we have participants from more than 30 countries competing in our competition. The competition got tougher as it moved from the second to the third and the finale round. It got really tough. No quarters asked, no quarters given. It was heartening to see participants from across all categories performing with great guts and spirit. Our judges were mightily impressed with the performances of the participants. They said they thoroughly enjoyed judging. In a few categories, the overall competency and quality of the performances have far exceeded our expectations. We are greatly impressed and we could not have asked for anything better from the participants. Really commendable performances indeed. Kudos to the participants. Participating in competitions helps in gaining confidence, developing confidence, and being confident is very important not only in the field of music and dance but in life in general also. So participating in competition helps you to shape your life as well. We are proud that we as a team of Kala Saurabha are a part of this. Any performing art form is an exam which you take every day. Participating in a competition is important. Winning or losing is not. So how sportively you participate is more important than what prizes you have won or not won. So the message from the judges is that practice regularly and try to improve on your blemishes and keep trying to excel. There is no shortcut to hard work. We would like to extend a heartfelt thanks to the participants and also parents who have been a huge support to their wards, and most importantly, their teachers. Like the Kannada saying goes, Munde guri irabeku, hinde guru irabeku, meaning you should have an aim in front of you and you should have a guru behind you. A big thank you to all the judges from each category who have put in great efforts for judging our participants in a very fair manner. Also, a huge thank you to Team Kala Saurabha. There has been lots and lots of groundwork done right from the registrations, clarification of queries from participants, ensuring we have video submissions from every registered participant. Our team has worked indeed very hard for creation of our website, handling communications over email, WhatsApp and social networking sites of Facebook and Instagram and so on. We have a specific team that has worked really hard for tracking and verifying each video from every category and also ensuring that the scoring or ranking from judges are verified for the results announcement. They have been working round the clock for the last 1 month. Though it took close to 2 months,
of planning before Kala Saurabha even started. Our core team members include Srimati Anuradha Madhusudan, Dr. Madhusudan KR, Mr. Sandesh Sharma, Dr. Krishnaraj Rao, Mr. Narendra, Ms. Kritika Madhusudan. Our design and development team include Mr. Srinath Shandilya, Ms. Prafulla Angya, Srimati Bhargavi Prakash, Ms. Asmita Roy, Srimati Amrita Kulkarni. Our coordination team include Srimati Asha Shailendra, Srimati Manjula Jade, Srimati Vanita Raju, Professor Chandra, Mr. Subramanyam Sampatur, Mr. Jagdish Fadnavis, Srimati Hema Malini, Srimati Vanishri Raghunandan, Srimati Rupa, Ms. Shruti Rao. Our social media team include Mr. Prakash Simha, Srimati Pavitra, Srimati Sumati Gopal Krishnan, Ms. Shruti Rao, Mr. Suresh Katkol, Mr. Dattatreya, Mr. Deepak Kulkarni, Mr. Saurabh N, Srimati Sangeeta Jain. Now, we have a couple of important announcements. The first one being, we are very happy to inform our regular feature, Kalotsava, will be starting soon after Kala Saurabha 2K21 competitions. Kalotsava is one of the important initiatives of Veenadhari Institute of Music and Fine Arts meant to promote the top-ranking participants of each of the categories from the Kala Saurabha 2K21 competitions. Here, all top-ranking participants, meaning the winners and those close to winners, would be given an opportunity to perform on our platform. The other announcement is, we are excited to announce the launching of the free online music competition for the NGOs. We would not be charging anything from any of the participants and will be awarding prizes for the winners. This has been hailed as a very noble project with a very noble intention by many of our supporters. Please watch out for the posts on the social media sites and also on our website regarding the NGO competitions. We will now be presenting videos from the finale round. We hope you enjoy it. Namaste. Myself Apurva Sharman from Sringeri. I am singing the composition of Purandara in Raga Malike set to Adital. Jagadodharana Maganindu Tiliyuta Jagadodharana Maganindu ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ 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 ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಬೆರಳಿಗುಂಗುರವಿಟ್ಟು ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಬೆರಳಿಗುಂಗುರವಿಟ್ಟು ತರಳನ ಮೈ ಸೇರಿ ತರುಣಿ ನೋಡುತ್ತ ಹಿಗ್ಗಿ ತರಳನ ಮೈ ಸೇರಿ ತರುಣಿ ನೋಡುತ್ತ ಹಿಗ್ಗಿ
ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಬಾಲಕನೇ ಕೆನೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ನೀವೇ ಬಾಲಕನೇ ಕೆನೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ನೀವೇ ಬಾಲಕನೇ ಕೆನೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ನೀವೇ ಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ಎನ್ನ ತೋಳ ಮೇಲ್ ಮಲಗೆಂದು ಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ಎನ್ನ ತೋಳ ಮೇಲ್ ಮಲಗೆಂದು ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಮುದ್ದು ತಾತಾರೆಂದು ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಮುದ್ದು ತಾತಾರೆಂದು ಜಗದೊಡೆಯನೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ 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 ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಜಗದೊಡೆಯನೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ. Namaste, I am Archana Sirsi from Bengaluru. I would like to thank Veenadhari Institute of Music for giving me an opportunity to perform. Today I am going to sing a composition of Shri Vadiraja Swami in the Raga Malaya Maruta set to Aditala. ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಜನರು ಹರಿದಾಸರನ್ನ ಕರೆಯುವರು ಮನ ಪಾಪ ಕರಗುವಂತೆ ಮನ ಪಾಪ ಕರಗುವಂತೆ ಸಲಹಬೇಕಾಯಿತೆ ಅನಿಮಿತ ಸುಜನ ಬಂಧೋ ಅನಿಮಿತ ಸುಜನ ಬಂಧೋ ಕನಸೇಲಿ ಯಮಭಟರನ ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಕನಸೇಲಿ ಯಮಭಟರನ ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ
ಹಯವದನ ಹಯವದನ ಕಂಜಾಕ್ಷಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿಗೆ ಕಂಜಾಕ್ಷಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಬಲ ಭಂಜನ ನಾನುಜನೆ ನೋಡನ್ನ ಕಂಜಾಕ್ಷಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಬಲ ಭಂಜನ ನಾನುಜನೆ ನೋಡನ್ನ ಕಂಜಾಕ್ಷಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿಗೆ ಅಂಜನೆ ನಾನಿಂದ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ರಘುವೆ ಅಂಜನೆ ನಾನಿಂದ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ರಘುವೆ ಅಂಜನೆ ನಾನಿನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ರಘುವೆ ಕುಂಜರ ವರದನೆ ಕೂಡೆ ನಾಗಜಾಕ್ಷಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಬಲ ಭಂಜನ ನನುಜನೆ ನೋಡನ್ನ ಕಂಜಾಕ್ಷಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ಬೃಂದಾರಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಹಯವದನ ಬೃಂದಾರಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಮುಕುಂದ ಮಂದರೋಧಾರ ಮತ್ತೊಂದರಿಗೆ ಇಂದಿರೆಯ ರಸಭಾ ಇಂದೋವದನ ಇಂದುವದನ ಇಂದಿರೆಯ ರಸಭಾ ಇಂದುವದನ ನೀರ ಬಂಧುವೆ ಭಕ್ತರ ಸಿರಿಯೇ ಕಂಜಾಕ್ಷಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಬಲ ಭಂಜನ ನನುಜನೆ ನೋಡನ್ನ ಕಂಜಾಕ್ಷಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿಗೆ ಕರುಣಾ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪಂಡಿತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಗ್ಪುರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಾದ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಕೆ, ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ. ನಾನು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗುರುನಾನಕ್ ಭಜನ್ ಸಾಧೋ ಮನಿಕ.
दुख दोनों सम कर जाने, सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना अपमाना, और मान अपमाना अपमाना, हर्ष शोभित रहत का, हर्ष शोभित रहत का, तीन जग तत्व पहचाना, तीन जग तत्व पहचाना, साधो मन का मान त्यागो, स्तुति निंदा दो त्यागे, स्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पदाय निर्वाणा निर्वाणा, खोजे पदाय निर्वाणा निर्वाणा, जननानक यह खेल कठिन है, जननानक यह खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना जाना, को गुरुमुख जाना जाना, साधो मन का मान त्यागो, साधो साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन के, काम क्रोध संगत दुर्जन के, तात अहनिस भगो भगो भगो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन त्यागो, साधो मन त्यागो। Namaskaram everyone, this is Nikhila Radhakrishna from Santa Clara. I'm going to sing Udupiya Krishnana, a composition of Kamalesha Vittala in the Raga Arabi. ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಯೇ ನಾರಿಮಣಿ, ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ, ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ, ಒಡವಿಗೆ ಉಡುಗೆಯ ಪಡುವಲ ಗಡಲದ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ, ಒಡವಿಗೆ ಉಡುಗೆಯ ಪಡುವಲ ಗಡಲದ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ, ಚಲುವ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ, ಒಡವಿಗೆ ಉಡುಗೆಯ ಪಡುವಲ ಗಡಲದ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ, ಚಲುವ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ, ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ. ಆಲವ ಬೋಧ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ, ಆಲವ ಬೋಧ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ,
ಹಲವ ಬೋಧ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಲವ ಬೋಧ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಲವು ಪೂಜೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯತಿಗಳ ಹಲವು ಪೂಜೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಚೆಲುವ ಹಲವು ಪೂಜೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಚೆಲುವ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ ಒಡವಿಗೆ ಉಡುಗೆಯ ಪಡುವನ ಗಡಲದ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚೆಲುವ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಿ ತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಿ ತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಿ ತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಿ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಿ ತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಿ ತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಿ ತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಿ ದವ ಮಗರಿ ಸರಿ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ದದ ಸಪ ಪದ ಮಮ ಪರಿ ಮ ಸರಿ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ಮಬದರಿ ಸನಿ ದಪ ದಪ ಮಗರಿ ಸನಿ ದ ಸಾರಿ ನವ ನವ ಪೂಜೆಯ ದದ ಸನಿ ದದ ಸನಿ ದದ ರಿ ಸನಿ ದದ ಮದ ರಿ ಸನಿ ದದ ಪದರಿ ಸನಿ ದಪ ದಪ ಮಗರಿ ಸನಿ ದ ಸರಿ ನವ ನವ ಪೂಜೆ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಿ ತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ಭುವನ ಮೋಹನ ನೋಡುವವರಿಗೆ ವಿವರದಿ ಕಾಣಿಸುವ ಚೆಲುವ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ ಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲರಾಯನು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲರಾಯನು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲರಾಯನು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಲಿಯುಗದೊಳಿರೆ ಕೈವಲ್ಯವುದಾಗಾಮಿತ ಕೊಡುವ ಚೆಲುವ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ ಒಡವಿಗೆ ಉಡುಗೆಯ ಪಡುವಲ ಗಡಲದ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚೆಲುವ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಡಗರ ನೋಡುವ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ ನಡಿಗೆ ನಾರಿಮಣಿ. Namaskaram, my name is Sahana Hari Krishnan and this is my entry for the Devotional Seniors category and I'm from the USA. I'm going to be singing Iravagu Variki and Annamacharya Kriti in the Ragam Charukesi Talam Adi. Iravagu
Myself Sharda from India, category Devotional Music Senior, composition of Kanakadasa Baro Krishnaya, set to Aditalu. Baliya manige vamana bandante, Bhagirathage Shri Gange bandante, Muchukundage Shri Mukunda bandante, Gopiyara manige Gopala bandante, Ninnadasara 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 Dasara
ಅಂದುಗೆ ಪಾಡಗವು ಕಾಲಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಅಂದುಗೆ ಪಾಡಗವು ಕಾಲಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಕಿಂಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿರೆನುತ ಅಂದುಗೆ ಪಾಡಗವು ಕಾಲಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಕಿಂಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿರೆನುತ ಪೊಂಗೊಳಲನೂದುತ ಬಾರಿಯ ಪೊಂಗೊಳಲನೂದುತ ಪೊಂಗೊಳಲನೂದುತ ಬಾರಿಯ ಪೊಂಗೊಳಲನೂದುತ ಬಾರಿಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ವಾಸ ಉಡುಪಿಲಿ ವಾಸ ಉಡುಪಿಯಲಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೇ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ವಾಸ ಉಡುಪಿಯಲಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೇ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ಸಲಹರು ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆ Namaskaram. My name is Smriti Visishwar. I am 20 years old and I am singing for the category Devotional Music Seniors. I am from Bangalore, India. My guru is Shri A.S. Murali from Chennai. I will be singing Aram Palukkum, which is a Thiruvarutpa composed by Vallalar Shri Ramalinga Adikalar in the Ragam Behag set to the Talam Adi. Aram Palukkum Taruve குருவே அறம் பழுக்கும் தருவே என் குருவே அறம் பழுக்கும் தருவே என் குருவே என்றன் ஆருயிர்க்கு ஒரு துணையே அரசே அறம் பழுக்கும் தருவே என் குருவே என்றன் ஆருயிர்க்கு ஒரு துணையே அரசே அறம் பழுக்கும் தருவே என் குருவே என்றன் ஆருயிர்க்கு ஒரு துணையே அரசே அறம் பழுக்கும் தருவே என் குருவே என்றன் ஆருயிர்க்கு ஒரு துணையே அரசே அறம் பழுக்கும் தருவே என் குருவே நிறம் பழுக்க அழகுழகும் வடிவ குன்றே நிறம் பழுக்க அழகுழகும் வடிவ குன்றே பூவை 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 நிறம் பழுக்க அழகுழகும் வடிவ குன்றே நெடுங்கடலுக்கு அணையடித்த நீலையே பூவை நிறம் பழுக்க
மரம் பழுக்கும் இலங்கை ராவணனை பண்டோர் வாழியினார் பணி கொண்ட மணியே வெய்ய. மரம் பழுக்கும் இலங்கை ராவணனை பண்டோர் வாழியினார் பணி கொண்ட மணியே வெய்ய. மரம் பழுக்கும் இலங்கை ராவணனை பண்டோர் வாழியினார் பணி கொண்ட மணியே. மரம் பழுக்கும் இலங்கை ராவணனை பண்டோர் வாழியினார் பணி கொண்ட மணியே. திறம்பழக்கும் ஸ்ரீராம வள்ளலே. திறம்பழக்கும் ஸ்ரீராம வள்ளலே. வாய்மை திறம்பழக்கும் ஸ்ரீராம வள்ளலே. வாய்மை திறம்பழக்கும் ஸ்ரீராம வள்ளலே. வாய்மை திறம்பழக்கும் ஸ்ரீராம வள்ளலே. நின் திருவருளே அன்றி மற்றோர் செயலிலே. திறம்பழக்கும் ஸ்ரீராம வள்ளலே. நின் திருவருளே அன்றி மற்றோர் செயலிலே. அறம் பழுக்கும் தருவே என் குருவே என்றன் ஆருயிர்க்கு ஒரு துணையே. அரசே அறம் பழுக்கும் தருவே என் குருவே. Namaste, I am Sriya Madanapudi and I will be singing Sakalam He Sakhi in Ragam Sindhu Bhairavi as part of devotional music series. Sakalam He Sakhi Janami Tat Prakata Vilason Paramudathase. Sakalam जानमि तत् प्रकटविलासं परमोदथसे. सकलं हे सखि जानामि तत् प्रकटविलासं परमोदथसे. सकलं हे सखि जानामि तत् प्रकटविलासं परमोदथसे. सकलं हे सखि अलिकमृगवत् मयमशीखरनो ज्वलतां हे सखि जानामि. अलिकमृगवत् मयमशीखरनो ज्वलतां हे सखि जानामि. ललितोत्तम पल्लवितवनसि. ललितोत्तम पल्लवितवनसि. निश्चलतर मेघ श्यामोदथसे. ललितोत्तम पल्लवितवनसि. निश्चलतर मेघ श्यामोदथसे. सकलं हे सखि जानामि तत् प्रकटविलासं परमोदथसे. सकलं हे सखि चारुकपोल
श्रीरमणो तव चित्ते दधसे नारायण महिनायक शयनो श्रीरमणो तव चित्ते दधसे सकलं हे सखी जानामि तत् प्रकटविलासो परमो दधसे सकलं हे सखी घनकुचशैलाग्रस्थित विधूमणि जननं हे सखी जानामि घनकुचशैलाग्रस्थित विधूमणि जननं हे सखी जानामि कनदुरसा वेङ्कटगिरिपते कनदुरसा वेङ्कटगिरिपते विनुत भोगसुख विभवो दधसे कनदुरसा वेङ्कटगिरिपते विनुत भोगसुख विभवो दधसे सकलं हे सखी जानामि तत् प्रकटविलासो परमो दधसे सकलं हे Hello everyone, Namaste. I am Visalakshi Sundar from New Delhi. I'll be performing under the category Devotional Singing Seniors. I'll be presenting a song by Gopala Krishna Bharati in the Ragam Behag. பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சாலப் பரிந்து பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சாலப் பரிந்து பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பில் ஆனந்தமாய தேனினை சுரிந்து ஆனந்தமாய தேனினை சுரிந்து ஆனந்தமாய தேனினை சுரிந்து புறம் திரிந்த செல்வமே என் செல்வமே சிவபெருமானே செல்வமே சிவபெருமானே யான் உன்னை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவதே இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம் இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம் என் சுவாமிக்கு இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம்
கருணை கடலில் காதில் கேட்டு நம்பி வந்தேன். கருணை கடலின் காதில் கேட்டு நம்பி வந்தேன். இரக்கம் வராமல் போனதில் காரணம் ஆலமருந்தி அண்டர் உயிரை ஆதரிப்பதுமது கீர்த்தி. ஆலமருந்தி அண்டர் உயிரை ஆதரிப்பதுமது கீர்த்தி. பாலகிருஷ்ணன் பாடி தினமோ பணியதிடும் நடராஜமூர்த்தி. பாலகிருஷ்ணன் பாடி தினமோ பணியதிடும் நடராஜமூர்த்தி. பழியத்தனை நான் செய்யணும் பாலித்திடும் சிவ சிதம்பரம். மொழி கற்றவர் வழியோற்றுணை முப்பொழுதும் மறுவேனே. இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம்? பழியத்தனை நான் செய்யினும் பாலித்திடும் சிவ சிதம்பரம். மொழி கற்றவர் வழியோற்றுணை முப்பொழுதும் வருவேனே. இரக்கம் வராமல் போனதில் காரணம்? என் சுவாமிக்கு இரக்கம் வராமல் போனதில் காரணம்? என் சுவாமி சுவாமி. Thank you for watching the videos. The results will be announced on our Facebook page on the evening of 11th of April. Thank you.